तमि पत्तु वुच्छु तुह येमि सात जेलस मज वोत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ठीक है वोत जेलस मज अच्छा अमिस 2 नफर समखान 2 गुलाम तिम वनान हे हसा वनो अमिस खाब पन खाब वनो क्या इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन अस हसा बासान रुत नफर अस हसा बासान नेक नफर ठीक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिहित वो लास्ट अख चीज वन तुम यह लास्ट अख चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज यह सारे पे लागू गसान सारे पे अस कहीं अत मज बरी कह तुम वो है ना बहुत प्रोफेसर बहुत मशीद प्रेसिडेंट बहुत टीचर बह हे अत मज ये रकाम नहीं नो इट इज़ द वर्क ऑफ एवरी वन यह सारे सह क्या यम सात यम नफर अमिस 2 गुलाम अमिस क्या खाब हेत मे वो पे खाब मे वो पे खाब अनस क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कर बह पाने तंग आमुत बह योर खाब ये इंटरप्रेट करने बह योर तुहंदन खाबन ताबीर करने बस ऑलरेडी पसरा आमुत मे पे लज तह मज बह कीरस मज त्रावन मे पे मतलब बह गुलाम बनावन वन तुम मे वन खाब हेत हे नीर साइड ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करान तिम करान अल्लाह ताला सुन तारुफ ब्रोट कन थावन क्या पन्निस रब सुन तारुफ थावन ब्रोट कन ठीक है क्या वन ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी युस इल्म यह इल्म मज इल्म मेनिस रब सद तरफ अनिस क्या बे लफ्ज़ रब्बी यानी पालन वोल बिगाड़न वोल बनावन वोल दिन वोल निन वोल यह तम सुंद इल्म तमे पे तुम मे नश पन ख्वाब मे नश ताबीर करने खतर यह इल्म तम सदी रब सुंद वो यनस क्या यनस बोड़ बार सबक मिलान जहाँ कहीं पे भी हो आप अपने मनसब को ना भूलें तो शो दाई इस्लाम दाई इल्लाह चाहे तु जेलस मज तो शो दाई इल्लाह बेकिश पत हकीर नजरो पत वुचन कह हकीर नजरो पत कंसी वुचन हे यह बह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सुन नेचू हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम सुन ये नवास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मे जंद हे मे पे इन सत कर चूर जलील शिरकी बिदती हम मनावन यह मनावन मे पे मतलब इट डजंट सूट मी टू टॉक टू देम ना ये कोर ये बिहेवियर कोर ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह मतलब बह दाई इल्लाह मे पे जिम्मेदारी मे हसा बोड़ बार मनसब मोहतरम हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़किस खुतबस अंदर कोर मे तय बह यहा तुह ब्रोट कन कह फ़वाइद वन कह असबाक वन कह लेसन्स तुह ब्रोट कन थावन यम असे मिलान सूरह यूसुफ पे सूरह यूसुफ सो सूर यथ मज पूरा कुरान मजीद यथ मज हर अकिस इंसानस खतर फ़वाइद बे असबाक मगर यह सूर सूर यूसुफ अत मज फ़वाइद अत मज असबाक पर्टिकुलरली कैंसन लूकन खतर गोड सारे बिलउमूम मगर पर्टिकुलरली कैंसन लूकन खतर गोडनेथी यम सन उलमा तिमन खतर अत मज असबाक यम सन स्टूडेंट तिमन अत मज असबाक यम जवान अत मज तिमन ते असबाक तिमन ते सूरह यूसुफ रहनुमाई करान अत जिंदगी मज पे तथ जिंदगी मज यथ मज फितन चशवे तरफो मतलब दशिन ते फितन खोफर ते फितन ब्रोट कन ते फितन पथ कन ते फितन आज फितन अथस कथ यानी मोबाइल यह सूर तथ ते वातान तमिच रहनुमाई ते करान यह बे बड़ बार रहनुमाई करान अकिस इंसानस हिम्मत हारन कह यह गो दयिम चीज़ मे क्या कोर तुह ब्रोट कन यह सूरह यूसुफ जिक्र क्या यह सूर सह सूर यथ मज अकिस नबी सज पूर जिंदगी आमज बयान करना
अगर तुम वुचो बाकियन अम्बियान हज जिंदगी, मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तिहंज जिंदगी कुरान मजीद छकरवित, अकि जाए अख वाक़या, दोयमि जाए ब्याख वाक़या, त्रेयमि जाए त्रेयम वाक़या, वो यह सारी छकरवित। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तिहंज जिंदगी ती इथे पड़ी छकरवित। इवन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंज जिंदगी ती इथे पड़ी। ठीक है, कुनी जाए यह क्या अक्सी जाए कहानी, मतलब अक्सी जाए पूरा स्टोरी क्या, मगर यह सूर यूसुफ अत मे बराबर अल्लाह ताला बयान करान गोड पे तान एंडस तान, बराबर सूर यूसुफ, तमी अत नाव सूर यूसुफ, यानी अत मे पूरा कंप्लीट स्टोरी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सज। यूसुफ अलैहिस्सलाम नेचिव कम सिंद, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, तिम कम सिंद नेचिव, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तिम कम सिंद नेचिव, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ब्याख ते नाव यमिस वनान इसराइल, तिमन ब्याख नाव ते इसराइल, यानी अल्लाह का बंदा। तमी पे यहूद वनकस जुल्म करान फलस्तीनस पे बे बाकियन जायन, लेबनानस बाकियन शामस पे जुल्म करान वनकस, तिम तपरी आमत। ठीक है, सूरह नाव यूसुफ। यूसुफ असली अरबी लफ्ज़ क्या, अरबी लफ्ज़ असली असफ़ा। असफ़ा मतलब गो गम। वन कंस वनो या असफ़ा, तमुक मतलब गो ऐ गम वाले। ठीक है, वो बराबर यह टारगेट मिलान जे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलामस हसा क्या वारियाह गम वुचिन, वारियाह गम वुचिन गोड पे। कम कम गम वुचिक, यम सात लकट तिम खूबसूरत, मोल मोज तिमन ज्यादा करान, यह मतलब यह नेचुरल। मलिस मा कह टोट, अमुक मतलब यह कह बाकियन तह सह वुचान कह, मगर यह अल्लाह ताला थोमुत। तो पत क्या गो, तिम आय त्रावन कीरिस मज, पत तम पत क्या गो, तिम आय कन, तिम आय बनावन गुलाम। ठीक, पत तम पत क्या गो, तम पत क्या गो जेलस मज। बे अख मुगालत कर बह येतनस क्लियर जे वनान यूजुअली है तिम हसा आय त्रावन जेलस मज, मगर तिम आय त्रावन जेलस मज कि तिमो चुन पान जेल, तिमो चुन, ही चोज द प्रिजन। तिम आय त्रावन जेलस मज कह, तिमो कोर प्रिजन ये तस्लीम, तिमो कोर पान अमिच यह गुजारिश, क्या तथ बह वनो तह ये तिम आय त्रावन क्या, तिमो कोर पान अमुक इंतखाब। अत मे ब्याख चीज़ मिलान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदे जिंदगी सत, यम सात तुझे पई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलामन ये सारी बय आए, तिमन तौर फिक्र यूसुफ हसा ब्रो कन अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ अलैहिस्सलामो क्या कोर इस्तेमाल, तिमो कोर इस्तेमाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ठीक है, इज़हबू। यम सात फतेह मक्का गो, तम सात क्या को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम। आज पे कहीं तह पे जिम्मेदारी कहें, नो प्रॉब्लम। इज़हबू फ़अन्तुमुत तुलक़ा, तुम नीरो, तुम हसा तुम मतलब हमने आपको छोड़ा। इथे पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तथ मज इस्तेमाल करान, यानी यह न पहलू मिलान जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जुल्म कर कुरैश की तरफ, तथ पैरायस मज येतनस सह वन। ठीक है, ये सूरस मज त। ठीक है, यह बे सूर कर गो नाजिल यम सात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कस मज, मतलब अत मज असबाक। अगर अख आयत तुलो मतलब मे पाई सजाद सबस वोत 2 वरी पर्न वन 10 आयत गम, तो मतलब अत मज अगर अक आयत तुलो तथ पे गि बोड़ बार लेक्चर। तो
یہِ گوٚو تَمہِ ساتہٕ نٲزِل ییٚمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دعوت دِوان بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ قُریشٕکۍ لوٗکھ واریاہ ظُلم کران بیٚیہِ تِمنٕے یوت پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ اصحابن پٮ۪ٹھ تہِ ٹھیٖک تٔتھۍ دوران ووٚتھ یہِ سورٕ ٹھیٖک چھا تہٕ تۄہہِ چھو پَیی وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غلام آو بناونہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو تَمہِ پَتہٕ یۄس عزیٖزے مِصرٕ سٕنٛز وایف ٲس یۄس تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ ٲس تٔمۍ کیٛاہ کوٚر تٔمۍ کٔر أمِس کوٚرُن کیٛاہ بدکٲری ہُنٛد یہِ دعوت دِژنَس ٹھیٖک چھا بیٚیہِ کیٛاہ ووٚننَس وغلقت الابواب یعنی مےٚ ہسا تھٲوۍ سٲری دروازٕ بنٛد ہیت لک وَل سا یہِ نو پرٛابلِم ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وٕچھان مگر حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد یہِ جُملہٕ کیٛاہ اوس قال معاذ اللہ استغفر اللہ بہٕ ہٮ۪کا یہِ کٔرِتھ اٹ کین ناٹ بی پاسبل بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ مطلب حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامَس چھِ پاے دروازٕ ہسا چھِ بنٛد ٹھیٖک مطلب وٕنکیٚنس اگر تُہۍ ییٚنَس دروازٕ کٔرِو بنٛد بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یہِ چھُ دروازٕ بنٛد بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ییٚتنَس نیٖرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ مگر حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامو کیٛاہ کوٚر وَستَبَقَ الباب تِم گٔے دۄنوَے کَتھ کُن دروازٕ کُن ٲس عزیٖز مِصرٕ سٕنٛز یہِ وایف ٲس تٔمِس پٔتھۍ کِنۍ مگر یہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کٔمۍ تُل قدم یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامَس ٲس پاے یہِ ہسا چھِ دروازٕ بنٛد کیٛازِ گوٚو دروازَس نِش دَپ یہِ چھُنہ سونٛچُن خبر دروازٕ کَرٕ بہٕ ٹھوٚک خبر اورٕ ما یی کانٛہہ بہٕ کَرٕ آلو اکھ گوٚو یہِ وَنُن زِ مطلب کانٛہہ چھُ یِوان مطلب کانٛہہ چھُ دَپان زِ ہے بہٕ ہسا آسہٕ یَتھ سُچویشنہِ منٛز ترٛاونہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ اَتہِ نہ چھُنہٕ وۄنۍ چارَے کانٛہہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ دارِ چھِ بنٛد دروازٕ تہِ چھِ بنٛد بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ اِسلیے گوٚو ییٚتی وۄنۍ اَتھ کیٛاہ کَرو وۄنۍ ییٚمۍ کٔر دعوت اَمِچ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَتھ موبایل چھُ اَتھَس منٛز تہٕ اَتھ کیٛاہ کَرو وۄنۍ موبایل تہِ چھُ چلاوُن دُنیاہَس منٛز تہِ چھُ روزُن چھُنہ وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَتھ أسۍ چھِنہ حظ وَنان تَتھ چھِ وَنان یہِ لٔرنڈ ہیلپنٮ۪سنٮ۪س مطلب یعنی اَسہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وۄنۍ مگر تُہۍ وٕچھِو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اکھ سعی تِمو کٔر سعی بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سۄنت کیٛاہ چھےٚ ایاک نعبُدُ و ایاک نستعیٖن تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ اِستعانت تَمہِ پَتہٕ دِمو بہٕ مدد تٔتھۍ حِسابَس منٛز کٔر حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامو کیٛاہ حالانکہِ اُن کو پتہ تھا دروازٕ ہسا چھِ بنٛد اَتہِ نہ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ مگر پھر بھی تِمن اوس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ نہ اَتہِ نیرِ کانٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ سُہ گوٚو کیٛاہ اکھ گٔے سعی بیٚیہِ گٔے توکل یہِ گوٚو گۄڈٕنیُک لیسن گۄڈٕنیُک سبق ہٮ۪مت چھنہٕ ہارٕنۍ کینٛہہ تہِ گژھن اگر تۄہہِ آسہِ دُنیاہَس منٛز آسان یِوان بوزنہٕ ہے سٲری دروازٕ ہسا چھِ بنٛد اَتہِ نسا چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ مگر توتہِ چھُ کیٛاہ تقدب چھِ توتہِ کَرٕنۍ سعی چھِ توتہِ کَرٕنۍ مے بی اللہ تعالیٰ کَڑِ ما کانٛہہ وَتھ اللہ تعالیٰ کَڑِ وَتھ کانٛہہ ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حربہٕ آو کَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہُہ واقعہ تہِ چھو تۄہہِ پَتہ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو سارے زَنہِ آیہِ بُلاونہٕ پَتہٕ کیٛاہ ووٚن ہُمۍ اگر ہسا یہِ مانہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ ہسا ترٛاوون یہِ پِرٛزنَس منٛز ییٚتہِ نہٕ چھُ تَمچی عکٲسی کَران اللہ تعالیٰ بزبانہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام تِمو فرمو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ قالہ یُس لفظ چھُ اَتھ چھِ زٕ مطلب اکھ گوٚو قالہ گوٚو زبٲنۍ سۭتۍ وَنُن بیٛاکھ گوٚو دِلہٕ سۭتۍ وَنُن ٹھیٖک چھا اکھ گوٚو زبٲنۍ سۭتۍ وَنُن بیٛاکھ گوٚو دِلہٕ سۭتۍ وَنُن قالہ تِمو ووٚن رب السجن اے میانہِ رۄبہٕ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ پریشٲنی چھےٚ یِوان أسۍ کٔمِس چھِ آلو کران مٔمی أسۍ چھِ مٔمی کران آلو أسۍ چھِ کران پاپس آلو اَسہِ چھےٚ نہ پریشٲنی یِوان أسۍ چھِ سیوٚدُے کران مطلب أسۍ چھِ ٹرانسفر کران یہِ پریشٲنی کٔمِس کُن فادرس کُن ہے وَلہٕ حظ ہے تھوڑا پریشٲنی کر ژٕ تھوڑا یہِ أسۍ کرو ڈِسٹربیوٗٹ یہِ پریشٲنی مگر یہِ پریشٲنی کٔمِس نِش چھِ نِنۍ رۄبس نِش یہِ کۄس پریشٲنی ٲس یِم ٲس نارمل یِم ٲس لۄکٕٹ پریشٲنی یہِ کۄس پریشٲنی ٲس یہِ ٲس بٔڑ بار پریشٲنی خطرناک پریشٲنی اَتہِ نَس اوس یہِ اوس ایٖمانُک اکھ یہِ تقاضہٕ
بیٚیہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ اَتہِ چھُنہ اَکھ یہِ تہِ یِوان پَتہٕ ذہنَس منٛز بہٕ چھُس آلریڈی مظلوٗم مےٚ کیٛاہ کَرَن ییٚتنَسٕے بیٚیہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ کَتھ دورَس منٛز گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ لگ بگ 19-20 ؤری یہِ کۄس ایج چھےٚ اَتھ چھِ أسۍ وَنان سایکالجی منٛز یہِ ہسا چھِ خطرناک ایج یہِ ہسا چھِ کرٛوٗشَل ایج اَتھ منٛز چھُ اِنسان ہٮ۪کان ہیوٚر ؤتھِتھ تہٕ أتھۍ ایجہِ منٛز ہیٚکہِ اِنسان ختم گٔژھِتھ یعنی خراب گٔژھِتھ یِہے ایج چھِ آسان سۄ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ زندگی منٛز یا یِہے ایج چھِ آسان سۄ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان ہیٚکہِ خراب گٔژھِتھ وَنس فار آل مگر أتھۍ ایجہِ منٛز یوٗتاہ برداشت کٔرِتھ اَکھ کیٖرِس منٛز ٲسِتھ تہِ پَتہٕ غۄلٲمی ہِنٛدۍ دۄہ تہِ گُزٲرِتھ پَتہٕ وۄنۍ یہِ پَتہٕ تۄہمت تہِ یہِ کیٛاہ گژھِ وۄنۍ یہِ اِنسان کَرُن وَلہٕ حظ وۄنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ بہٕ بَنووُس مظلوٗم تہٕ اَتھ کیٛاہ لیٹٕس گو فار اِٹ بدکٲری کَرو نعوذ باللہ اَتھ منٛز کیٛاہ پَرواے چھُ مگر تُہۍ وٕچھِو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان قال رب السجن احب یا رۄبا مےٚ ہسا چھُ یُس یہِ جیل چھُ یہِ ہسا چھُ مےٚ واریاہ پَسنٛد آی لَو اِٹ مےٚ ہسا چھُ پَسنٛد یہِ جیل مےٚ چھُ پَسنٛد یہِ جیل مےٚ ہسا چھُ محبوٗب جیل بہٕ ہسا چھُس یَژھان جیلَس منٛز گژھُن اِلیہ مِما یدعوٗننی اِلیہ بَنسبت اَمہِ کِنۍ زِ یُس مےٚ دعوت چھِ کَران یُس مےٚ دعوت چھےٚ کَران اَمہِ کھۄتہٕ چھُ میون روزُن جیلسٕے منٛز اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اگر یا بٲری تعالیٰ اگر چانہِ فرمان بردٲری منٛز پیٚیہِ مےٚ جیل تہِ گژھُن آی لَو اِٹ جیل چھُ میون اَصٕل ٹھِکانہٕ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ مےٚ اَکھ چیٖز حضرت یوٗسف علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس ٲسۍ نہ جیل پَیی مطلب تٔمِس ٲس پَے تَتہِ آسہِ بیٚڈ اَصٕل پٲٹھۍ لٲگِتھ قٲلیٖن آسہِ تَتہِ آسہِ ہُپٲرۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ویٹَر آسہِ ہُپٲرۍ یہِ رٮ۪سٹورَنٛٹُک حِساب آسہِ ہوٹلُک حِساب آسہِ تٔمِس ٲس نہ پَیی تَتہِ کیٛاہ حِساب چھُ تٔمِس ٲس پَے اَتہِ حظ چھُ مطلب اَتہِ نہ چھُنہٕ فرٕش تہِ کِہیٖنۍ آسان جیلَس منٛز چھُنہٕ فرٕش تہِ کِہیٖنۍ آسان اَتہِ چھِ ٹارچَر کَران اَتہِ چھِ نَم تُلان اَتہِ چھِ پرٛٮ۪س کَران یُس ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اوس پرٛٮ۪س ٲسۍ کَران نَم ٲسۍ تُلان اِلٮ۪کٹِرٛک ٹَچ ٲسۍ دِوان کیٛاہ یہِ ٲس نہٕ پَے تِمَن کِہیٖنۍ نہٕ بٹ یِمو کیٛاہ کوٚر یا بٲری تعالیٰ اگر آپ کی فرما برداری میں مجھے جیل بھی بھیجنا پڑے میں جاؤں گا بہٕ گژھٕ مےٚ چھُنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سبق ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وَننہٕ چھُنہ یِوان کُنہِ ساتہٕ ہے ژٕ دِ اَسہِ گوٲہی ژٕ دِ ہُمِس خٕلاف گوٲہی 500 رۄپیہِ چھی ژےٚ چَندَس منٛز أسۍ کَرو وٕنی ٹرٛانسفَر آز چھُنہ یہِ ٹٮ۪کنالجی زمانہٕ أسۍ کَرو ژےٚ 500 رۄپیہِ وٕنی یہِ گوٗگٕل پے ٹی ایم یا ایم پے بَس ژےٚ حظ واتنٲے 500 رۄپیہِ بَس ژٕ دِ گوٲہی ژےٚ لاگو أسۍ ماسٕک ژٕ دِ گوٲہی یہِ نفر کیٛاہ چھُ کَران اَدٕ 500 گوٚو واریاہ تَتھ یی دۄد ژٔچھِنۍ یی سِگریٹ دامہ یی باقٕے چیٖز یِن مگر یُس یہِ نفر چھُ یہِ چھُ وَنان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سودا کٔرِتھ پنٛنِس ایٖمانَس کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پنٛنہِ وفادٲری یۄس مےٚ رۄبَس سۭتۍ چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَتھ سودا کٔرِتھ کینٛہہ چاہے مےٚ پیٚتَن جیل تہِ گژھُن مگر آز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران وَلہٕ حظ ییٚتہِ حظ چھُے ییٚکی چھِ ییٚتی چھُ بِہِتھ ییٚکیٛاہ وٕنی درٛاو یہِ چھِ اَسہِ پنٛنِس پانَس نظر دِنۍ أسۍ کَتہِ چھِ یا أسۍ مطلب وٕنکٮ۪نَس ما زینو أسۍ 500 رۄپیہِ 1000 رۄپیہِ 1,00,000 رۄپیہِ ما زینو أسۍ مگر پَگاہ کیٛاہ زینو أسۍ ٲخرَتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ وَنہِ اَسہِ ژےٚ کٔرتھٕ یِہوٚے غدٲری پنٛنِس قومَس سۭتۍ ژےٚ کٔرتھٕ یِہوٚے وفادٲری پنٛنِس ایٖمانَس سۭتۍ پنٛنِس کازَس سۭتۍ کٔرتھٕ ژےٚ یِہوٚے وفادٲری ییٚلہِ نہ چھُ اَسہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلوٰتُ وَسلام ہیٚچھناوان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سودا کٔرِتھ کینٛہہ قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ تَمے چھُس بہٕ وَنان حضرت یوٗسف علیہ الصلوٰتُ وَسلامو چُن پنٛنہِ پانہٕ چُن یہِ مےٚ ہسا گژھِ جیل ہُمو چُن نہٕ یہِ کینٛہہ کیٛازِ تِمن ٲس پاے کیٛازِکہِ آیت نمبر 6 منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سیوٚد وَنان زِ اَسہِ ہسا دِژ أمِس تعویٖل الاحادیٖث یُس تَمیُک چھُ ذِکر کران حضرت یعقوٗب علیہ الصلوٰتُ وَسلام تہِ ٹھیٖک چھا تعویٖل الاحادیٖث یعنی سُہ علم
yemہِ sۭtۍ tۄہہِ ترِ فِکرِ زِ when you will be able to read the faces, ییٚمہِ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ چلان, أمۍ سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ چھُ چلان, یِہُنٛد پٕلین کیٛاہ چھُ, یِہُنٛد مَکر کیٛاہ چھُ وَنان, یِہُنٛد فریب کیٛاہ چھُ وَنان, ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سارنٕے تَرِ فِکرِ زِ اچھا ییٚکیٛاہ یہِ چھُ, یِم چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ آمٕتۍ, یِم چھِ ہُمہِ خٲطرٕ آمٕتۍ. تو یہِ کیٛاہ گوٚو, یہِ گوٚو تعویٖل الاحادیٖث, ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے تَرِ فِکرِ زِ یہِ نفر کَمہِ خٲطرٕ آو, ہُہ نفر کَمہِ خٲطرٕ آو, یہِ کیٛاہ چھُ وَنان. تَمی چھُ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامَس توٚر فِکرِ زِ یِم ہسا سوزن مےٚ جیلٕے, آی ڈونٹ کیر. اَتھ چھُ وَنان اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ییٚمہِ ساتہٕ تِمن تہِ ٲسۍ یِمے دھمکی دِوان, تِم ٲسۍ وَنان اگر تُہۍ مےٚ جیل سوٗزِو بہٕ ہسا کَرٕ تَتہِ عبادت, بہٕ کَرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت. اگر ہسا تُہۍ مےٚ جُلاے وطن کٔرِو سُہ روزِ مےٚ سیاح, یعنی بہٕ بَنہٕ اکھ ٹوٗرِسٹ, سُہ روزِ میانہِ خٲطرٕ ٹوٗرِزٕم, بہٕ کَرٕ فصیٖرو فِل ارد, بہٕ پھیرٕ زٔمیٖنَس, بہٕ کَرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد. اگر تُہۍ مےٚ شہیٖد کٔرِو, اگر تُہۍ مےٚ مٲرِو, سُہ ہسا گژھِ میانہِ خٲطرٕ شہادت. یہِ کُس چھُ وَنان, اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. گوٚو سٲنۍ اسلاف تہِ ٲسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عني کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. أتی ییٚمِس کیٛاہ ووٚنُکھ, ربِ یا بٲری تعالیٰ, اگر نہٕ ژٕ یِہُنٛد یہِ مکر, یِہُنٛد یہِ فریب, یہِ کَرکھ نہٕ میانہِ نِش دوٗر کینٛہہ, یہِ کَرکھ نہٕ مےٚ نِش دوٗر کینٛہہ, اصب الیہن, تیٚلہِ ہسا گژھٕ بہٕ اصب. اصب کیٛاہ گوٚو, اصب مطلب گوٚو تِتھ پٲٹھۍ پیش یُن, تِتھ پٲٹھۍ پَنُن پان بِہیویر کَرُن یِتھ پٲٹھۍ اکھ بَچہٕ چھُ. بَچہٕ کیٛاہ چھُ وَنان, مےٚ دِیِو چاکلیٹ. تٔمِس اگر أسۍ خبر کوٗتاہ تہِ سَمجھاوو, ہے چاکلیٹ ہا چھُ مُضِر, اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ دنٛد خراب, اَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ, مگر بَچہٕ کیٛاہ چھُ وَنان, آی وانٹ اِٹ رایٹ نَو, مےٚ ہسا چھُ وُنی ضوٚرتھ یہِ. گوٚو بَچہٕ کیٛاہ چھُ آسان, بَچَس منٛز چھِ آسان, بَچَس منٛز چھَنہٕ آسان میچورٹی کینٛہہ. بَچہٕ کیٛاہ چھُ وَنان, وُنی گژھِ مےٚ. اَتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ہۄ کہاوت, بَب نیتھٕر تہٕ ییٚمی دَمہٕ. یہِ چھُنہٕ بَچَس منٛز چھَنہٕ آسان میچورٹی کینٛہہ, سۄ اَنڈَرسٹینڈِنٛگ چھَنہٕ آسان بَچَس منٛز کینٛہہ. یعنس کُس چھُ وَنان, حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام, یا بٲری تعالیٰ, یہِ چھُ ژےٚ تانٮ۪تھ. بہٕ چھُس نہٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ فخر کَران کینٛہہ, بہٕ ہسا چھُس یوٗسف, مےٚ ہسا کوٚر واریاہ پار, بہٕ ہسا چھُس پاک دامن, مےٚ نسا چھُنہٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ فخر. یا بٲری تعالیٰ, یہِ تہِ مےٚ چھُ سُہ چھُ چانی طرفہٕ, اِسلیے ژٕے ہٮ۪ککھ یہِ مکر, یہِ فریب تِہُنٛد دوٗر کٔرِتھ مےٚ نِش, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پانہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. نتہٕ ہیٚکہِ ہا نا حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام ؤنِتھ, ہے بہٕ اوسُس پیغمبر سُنٛد نیٚچوٗ, میون بٕڈِبب تہِ اوس پیغمبر, میون جد تہِ اوس پیغمبر, بہٕ چھُس تمی لٲنہِ منٛز آمُت, بہٕ کَتہِ ہٮ۪کہٕ یہِ غلط کٲم کٔرِتھ, بہٕ کَتہِ ہٮ۪کہٕ ہُہ کٔرِتھ. مگر ییٚنس چھُ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام پنٕنۍ بشری تقاضہٕ تھاوان برونٛٹھ کَنۍ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنۍ تھاوان کیٛاہ, بشری تقاضہٕ. یا بٲری تعالیٰ, بہٕ چھَسے کمزور. اکھ یُس غلام چھُنہ آسان, تٔمِس چھِ آسان پاے میون بادشاہ کیٛاہ چھُ, میون بادشاہ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام پنٕنِس بادشاہس کران آہوزٲری, یا اے میانہِ بادشاہ, ژٕ کر یہِ مکر تہٕ فریب مےٚ نِش دوٗر. واکم من الجاہلین, بہٕ نسا گژھٕ نہٕ بنُن جٲہلن منٛز کینٛہہ, بہٕ گژھٕ نہٕ پتہٕ ایکٹ کرُن جٲہلن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ. جٲہل مطلب کیٛاہ گوٚو, جٲہل مطلب گوٚو یُس پنٕنۍ جذبات چھُ تھاوان تہٕ کتھ کران تہٕ ایکٹ کران, یُس پنُن بِہیویر تھاوان چھُ کتھ پٮ۪ٹھ, پنٕنٮ۪ن جذباتن پٮ۪ٹھ. مطلب سُہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کتھ کرِ, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ کٲم کرِ, تتھ منٛز آسان جذبات. یعنی سُہ چھُنہٕ جذباتو نٮ۪بر نیران کینٛہہ, یعنی سُہ چھُنہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان کینٛہہ. جٲہل گوٚو سُے ییٚمِس نہٕ عقلہِ تہٕ جذباتن منٛز روزِ بیلنس کینٛہہ. ٹھیٖک چھا, یعنی چھُ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام آہوزٲری کران پننِس رۄبس زِ یا بٲری تعالیٰ, تہِ گژھِ نہٕ بٲش گژھٕنۍ کینٛہہ, بہٕ بنہٕ جٲہلن منٛز, بہٕ گژھٕ نہٕ جٲہل بنُن کینٛہہ. پتہٕ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان, فاستجاب لہُ ربہ فصرف عنہ کیدہن. فاستجاب, یِم چھِ زٕ لفظ, اِجابہ بیٚیہِ استجاب. اِجابہ گوٚو یہِ چھُ گژھان جلدی, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس منٛگان چھِ یہِ چھُ گژھان جلدی. مگر یُس فاستجابہ چھُ, استجاب, امیُک مطلب گوٚو یہِ گژھِ مگر کینٛہہ ٹایم لگہِ اتھ.
قبوٗل گژھِ مگر کینٛہہ ٹایم لگہِ کیٛازِ اَتھ تہِ لوٚگ ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامو کٔر اللہ تعالیٰ ہَس یہِ آہوزٲری تَتھ تہِ لوٚگ تھوڑا ٹایم تَتھ گٔے پرٛوسیٖڈِنٛگٕس تَتھ آیہِ شوٲہِد اَننہٕ باقٕے باقٕے چیٖز گٔے تَمہِ پَتہٕ گوٚو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام آو جیلَس منٛز ترٛاونہٕ ٹھیٖک چھا یعنی چھُ اللہ تعالیٰ تی وَنان فَاسْتَجَابَ لَهُ اَسہِ ہسا بوٗز تِہُنٛد رۄبُہُ تٔمۍ سٕنٛدۍ رۄبَن اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اِستعمال یِنَس رۄبُہُ تٔمۍ سٕنٛدۍ رۄبَن کیٛازِکہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامو تہِ اوس اِستعمال کوٚرمُت رۄبِ سِجن رۄبِ یعنس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یِہے اِستعمال رۄبُہُ فَصَرَفَ عَنہُ کَیدَہُنَّ اَسہِ ہسا کٔرۍ تِہِنٛدۍ مَکٕر تِہِنٛدۍ فریب تِہٕنٛز پٕلینِنٛگ کٔر اَسہِ دوٗر کیٛازِ سۄ کۄس پٕلینِنٛگ ٲس اَتہِ ٲس بٔڑ بارٕ پٕلینِنٛگ چلان وۄنۍ اکھ ہسا ٲس یِم عزیٖزِ مِصرٕ سٕنٛز گرٕ واجِنۍ پتہٕ ٲسۍ واریاہ زنہِ گٔمٕژ أمِس پٮ۪ٹھ فرِشتہ یُس حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ اگر وۄنۍ یہِ جیلہٕ منٛز جیلہٕ نٮ۪بر روزِ ہا أمِس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ اٹیک گژھان اَتہِ گژھان واریاہ اٹیک ہُپٲرۍ یی ہا اکھ بیٛاکھ یی ہا یپٲرۍ تو یہِ ٲس کیٛاہ اگین یہِ چھِ بیٛاکھ تعویٖل الاحادیٖث حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز تٔمِس ٲس پاے اگر ہسا بہٕ یَلہٕ روٗدُس اگر نہٕ بہٕ جیلَس منٛز روٗدُس بہٕ روٗدُس یَلہٕ اَتہِ کیٛاہ گژھِ اَتہِ گژھن یِم سٲری فریفتہ مےٚ پٮ۪ٹھ اِسلیے بہٕ چھُس نہٕ یَژھان سُہ کینٛہہ نَتہٕ اگر أزیُک جوان آسہِ سُہ کیٛاہ وَنہِ ہے وَلہٕ حظ بٕے چھُس خبر کیٛاہ آی ایم بیوٗٹِفُل پَتہٕ کھالہٕ ہا بہٕ اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ پَننہِ ریٖلہٕ وٕچھِو سا میٛٲنۍ بیوٗٹی فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وغیرہ وغیرہ مگر یہِ اوس نہٕ کینٛہہ یہِ اوس حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام یِم دٔلیٖل کیٛازِ اَنہِ اللہ تعالیٰ ہن یَتھ منٛز یہِ سٹوری أسۍ بوزناوو پنٛنٮ۪ن بَچَن یہِ شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ ہے دے آر فار اَس یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اِنَّہُ ہُوَ السَّمیٖعُ العلیٖم پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ ہسا چھُ سُے سمیع سُہ ہسا چھُ سمیع السمیع سُہ چھُ بوزان وول ٹھیٖک چھا علیٖم سُہ کیٛاہ چھُ بوزان وول سُہ چھُ اللہ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز آہوزٲری یہِ بوزان وول سُہ چھُ ہر أکِس جوانہٕ سٕنٛز آہوزٲری بوزان وول یُس تَمہِ ساتہٕ آہوزٲری کرِ ہر أکِس نفرٕ سٕنٛز ہر أکِس سکالرٕ سٕنٛز ہر أکِس اِنسان سٕنٛز ہسا چھُ آہوزٲری بوزان بیٚیہِ اکھ گوٚو آہوزٲری بوزُن مطلب اکھ گوٚو یہِ بوزُن اللہ تعالیٰ ہَس کیٛازِ پیوٚو ناو یہِ سمیع اِسلیے کیٛازِ کہِ سمیع چھُ سُہ یُس تُہنٛدِ دِلٕچ آواز تہِ چھُ بوزان مِثال کے طور پر یہِ نہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَتھ کران بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنتھٕے کُس کیٛاہ چھُ سونٛچان یا کٔمِس کیٛاہ چھُ یہِ دِلَس منٛز مگر اللہ تعالیٰ چھُ سۄ ذات یُس دِلٕچ آواز تہِ چھُ بوزان یُس کالُک تہِ چھُ بوزان پگہُک تہِ چھُ بوزان اگر انڈر گرٛاوُنٛڈ تہِ آسہِ کانٛہہ نفر تٔمۍ سُنٛد تہِ چھُ بوزان اگر آسمانَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آسان کانٛہہ تٔمۍ سُنٛد تہِ چھُ بوزان بیٚیہِ ہر أکِس فردٕ سُنٛد چھُ بوزان مطلب مِثال کے طور پر اگر تُہۍ 10 نفر ییٚنَس کَتھ کٔرِو بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سارنٕے ہُنٛد بوٗزِتھ کینٛہہ مے بی اکھ یا زٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ بوٗزِتھ اچھا یہِ چھُ یہِ وَنان یہِ چھُ وَنان مگر سارنٕے ہُنٛد ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ بوٗزِتھ کینٛہہ مگر اللہ تعالیٰ چھِ سۄ ذات تَمی چھُ سُہ السمیع ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہر أکِس اِنسان سُنٛد چھُ بوزان چاہے تِم کٔرۍ نہٕ اَکی ساتہٕ سٲری عالم اللہ تعالیٰ ہَس ہر أکِس فَدرٕ سُنٛد اِنڈِوِجؤلی ہی لِسنٕز ٹُو ایوری وَن اِنڈِوِجؤلی اِنفرٲدی طور العلیٖم سُہ ہسا چھُ زانن وول علیٖم کیٛاہ چھُ مطلب زانن وول سُہ ہسا چھُ وہ جاننے والا ہے مگر زانن وول یِنَس مطلب کیٛاہ اگر ہسا میون بنٛدٕ میون برگٔزیٖدٕ بنٛدٕ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام ہسا چھُ منٛگان جیل مےٚ چھِ پاے جیلَس منٛز کیٛاہ گژھِ مےٚ چھِ پاے جیلَس منٛز کَم حالات گژھن مےٚ چھِ پاے جیلَس منٛز کَمن سۭتۍ پیٚیہِ أمِس سابقہٕ کَمن اِنسانن سۭتۍ پیٚیہِ أمِس سابقہٕ مےٚ چھِ پاے اکھ گوٚو علیٖم زانن وول اہن سا مےٚ چھِ پاے تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ لیکھِو میسیج اَسہِ ہسا چھُ پگاہ یہِ کَرُن دیٹٕس فاین دیٹٕس فار اِنسان مگر اللہ تعالیٰ چھِ پاے پگاہ کیٛاہ گژھِ کٲلکٮ۪تھ کیٛاہ گژھِ ؤری گٔژھِتھ کیٛاہ گژھِ یہِ فلسطیٖنُک مسلہٕ کر گژھِ حل اِسرٲیل کر گژھِ تباہ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس پاے نوبڈی نوز تَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ یہِ حضرتِ یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامو اوس کوٚرمُت یہِ اٮ۪نٹِسپیٹ
ये तिमन ٲस पाय यिम क्या करन तिमो कोर ती सुम्मा बदा लहुम बेय्ये तिमन तोर ये फिक्र तिमन मतलब तिमो कोर ये प्लान उनको सूझा ये क्या मिन बादि तम पत मा राअवुल आयात ये तिमो सारे निशानी वुछ तिमो वुछ सारे निशानी क्या वुछुक ये तिमो सारी वुछ सानि घर वाजने हसा छ अमिस पे फरेफ्ता अस करोक न पन्ने जानि बंद क्या अस करोन यह लड़का बंद यह हसा छु मुल्कस खतर खतरनाक यह हसा छु दहशत फैलावान पन्ने हुस्न सति हसा छु दहशत फैलावान इसलिए पन्न जान करो न कहें तिमन करो न रोकथाम कहें तिम इखलाकी पस्ती मज गमत मगर यह समझावन यह थवन जेलस मज बंद अन्न तरह फिक्र जी इखलाकी पस्ती क्या तम सात बे वनकनस क्या इखलाकी पस्ती आज कहें सोचान लयस जुनूनहु हत्ता हीन अस हसा थवन यह बंद कैंसस टाइमस खतर यम सात ये लफ्ज़ ना वन हत्ता हीन यानी अत गो अनडिफाइंड इनडेफिनिट पीरियड लगस यह एक्ट कह लगस हू लगस क्या परवाह बरवन ऊर करोस पे पीशी और योर तो बरोन ऊर क्या परवाह तम पत वुचु तो यम सात यह जेलस मज वोत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ठीक है वोत जेलस मज अच्छा अमिस ज नफर समखान ज गुलाम तिम वनान हे अस हसा वनो अमिस ख्वाब पन ख्वाब वनो क्या इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन अस हसा छी बासान रुत नफर अस हसा छी बासान नेक नफर ठीक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छ आसान बिहित वन मे लास्ट अख चीज वनुन तह यह लास्ट अख चीज क्या यह इम्पार्टेंट चीज यह सारे पे लागू गसान सारे पे कहें अत मज बरी क्या तुम वनो है ना बहुत प्रोफेसर बहुत मशीद हूँ प्रेसिडेंट बहुत टीचर बह हेक अत मज ये मेरा काम नहीं है नो इट इज़ द वर्क ऑफ एवरी वन यह सारे हज काम सो क्या यम सात यम नफर अमिस यम ज गुलाम अमिस क्या ख्वाब हेत मे हज वुच यथ पे ख्वाब मे हज वुच हुत पे ख्वाब अनस क्या गस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम करुन हे बे पाने तंग छुस आमुत बस योर ख्वाब ये इंटरप्रेट करने बस योर तुहंदन ख्वाबन हज ताबीर करने बस ऑलरेडी पसरा आमुत मे पे लज तहमत बस किरिस मज त्रावन मे पे मतलब बस गुलाम बनावन वन छु तुम मे वनान ख्वाब हेता मे हे नीर सतनस ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करान तिम करान अल्लाह ताला सुन तारुफ ब्रोट कन थावान इमन क्या पन्निस रब सुन तारुफ थावान इमन ब्रोट कन ठीक है क्या वनान ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी युस यह इल्म छु यह हसा छु इल्मो मज इल्म मेनिस रब सिन तरफ अनस क्या बे लफ्ज़ रब्बी यानी इस पालन वोल इस बिगाड़न वोल इस बनावन वोल इस दिन वोल इस निन वोल यह हसा तम सुंद यह इल्म इस तमे पे तुम आयो ना मे निश पन ख्वाब मे निश ताबीर करने खतर यह हसा इल्म तम सिंद रब सुंद गो यनस क्या अनस यनस बोड़ बार सबक मिलान जे जहाँ कहीं पे भी हो आप अपने मनसब को ना भूलें तुशु दाई इस्लाम दाई इल्लाह चाहे तु जेलस मज तुशु दाई इल्लाह बेकिस पत हकीर नजरो पत वुचन क्या हकीर नजरो पत कंसी वुचन हे यह हसा बह हसा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सुन नेचू हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम सुन ये नवास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मे जंद हे मे पे यमन सत कत कर चूर यम जलील यम शिरकी यम बिदती यम यम हु मनावन यह मनावन मे पे मतलब इट डजंट सूट मी टू टॉक टू देम ना यह कोर न यह बिहेवियर कोर न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या मतलब बह हसा दाई इल्लाह
مےٚ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ ذِمہٕ دٲری مےٚ ہسا چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ منصب پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم تِمن یہِ ایڈرس کران یا صاحبیہ سجن تُہۍ وٕچھِو اکھ دوٗر اندیشی کیاہ ٲس حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام اکھ لۄکُٹ یہِ لڑکہٕ ٲسِتھ تہِ کِتھ پٲٹھۍ اوس سُہ کٔرِتھ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ نفر چھُ مِلان یُس نہٕ سانہِ آیڈیالجی سۭتۍ چھُ آسان موافِق تھاوان کِہینۍ نہٕ سُہ چھُنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ پکان کِہینۍ نہٕ مطلب مِثال کے طور پر سُہ چھُ ژوٗرٕ کران سُہ چھُ شراب چٮ۪وان سُہ چھُ زار گِنٛدان سُہ چھُ باقٕے باقٕے چیٖز کران سُہ چھُ شِرک کران سُہ چھُ بِدعتی کران أسۍ کیاہ چھِ تٔمِس وَنان یا بِدعتیا پکھ اندر ژےٚ چھُکھ ڈوٚلمُت ژےٚ چھُے دٮ۪ماغ ڈوٚلمُت پکھ اندر ژےٚ نہ چھےٚ نہٕ پَیی کینٛہہ مگر یہِ کیاہ وَنان یا صاحبیہ سجن اے میانہِ جیل کیو سٲتھیو نتہٕ ہیٚکہِ نہ یہِ ؤنِتھ بہٕ ہسا چھُس یوٗسف بہٕ ہسا چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ یہِ پاک باز تُہۍ وٕچھِو مےٚ پٮ۪ٹھ کیاہ تہمت آیہِ لگاونہٕ تُہۍ وٕچھِو مےٚ پٮ۪ٹھ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ اَتھ مکرُک اَتھ فریبُک کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مےٚ یہِ ٹارگیٹ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مےٚ اَتھ یہِ مُقابلہٕ تُہۍ گٔژھِو مےٚ نِش ہیٚچھِنۍ تُہۍ چھٔلِو گۄڈٕ پَنُن ٲس تَمہِ پَتہٕ کٔرِو مےٚ نِش کَتھ تُہۍ چھِو شِرکی تُہۍ چھِو بِدعتی تُہۍ چھِو ہُمہِ جماعت سۭتۍ تُہۍ چھِو ییٚمہِ جماعت سۭتۍ تُہۍ کٔرِو پَنُن کار گۄڈٕ ٹھیٖک پَنٕنۍ عقٲیِد کٔرِو گۄڈٕ ٹھیٖک تیٚلہِ کٔرِو مےٚ سۭتۍ کَتھ تیٚلہِ وَنو بہٕ تۄہہِ پَتہٕ یہِ تُہنٛدٮ۪ن خابَن ہٕنٛز تعبیٖر مگر أمِس کیاہ چھِ وَنان یا صاحبیہ سجن اَمہِ وِزِ کیاہ مطلب گوٚو یہِ ہسا چھُ وۄنۍ پَنُن مانان تُہۍ ہسا چھِ مےٚ پَنٕنۍ یوٗ بِلانٛگ ٹُو می تُہۍ چھِو نہٕ اجنبی کینٛہہ تُہۍ چھِو میٲنۍ آی ایم دیر فار یوٗ پَتہٕ چھُکھ دِوان تعلیٖم کَمِچ ارباب مُتفرقوٗن خیرٌ ام اللہ واحد القہار ام اللہ الواحد القہار کیاہ واریاہ رب گژھنا بہتر کِنہٕ اکھ واحد القہار گژھِ بہتر یہِ کَمِچ تعلیٖم چھِ دِوان توحیٖدٕچ تعلیٖم ایٖمانٕچ تعلیٖم چھِ دِوان یہِ ٹھیٖک چھا تو یِتھ پٲٹھۍ سورہ یاسیٖنَس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ سُہ نفر آو سُہ اوس نہٕ پیغمبر تہِ کِہینۍ سُہ کیاہ چھُ پنٕنِس قومَس وَنان یا قوم اتبعوا المرسلیٖن اے میانہِ قومو سۄ قوم کۄس ٲس تِمو ٲس تقزیٖب کٔرمٕژ پنٕنٮ۪ن پیغمبرن ہِنٛز تِمو ٲسۍ تِم جُٹلٲومٕتۍ تُہۍ ہسا چھِو نہٕ کِہینۍ نہٕ یوٗ کین ناٹ بی پروفِٹس یوٗ کین ناٹ بی میسنجٲرٕس اَسہِ چھَنہٕ پَیی تُہۍ کیٛاہ چھِو آمٕتۍ یور اَسہِ چھَنہٕ پَیی رحمانن کیٛاہ سوٗز تۄپَتہٕ تہِ یہِ نفر کیٛاہ چھُ تِمن وَنان یا قوم اتبعوا المرسلیٖن اے میانہِ قوم یہِ ووٚننکھ نہٕ کینٛہہ یا ایُہا الکُفار یا ایُہا المُشرکیٖن یہِ ووٚننکھ نہٕ کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ نفر تہِ وَنان یہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام تہِ چھُ وَنان یا صاحبیہ سجن باقین آیتن منٛز تہِ چھُ یہِ یِتھٕے پٲٹھی ایڈرس کران یِمن یا صاحبیہ سجن ییٚنَس کیاہ چھُ بوٚڑ بارٕ اکھ مطلب مِلان اکھ بوٚڑ بارٕ لیسن کیاہ مِلان ییٚتنس تہِ أسۍ آسو أسۍ گژھو نہٕ پَنُن منصب مٔشراوٕنۍ کینٛہہ سون منصب کیاہ چھُ وی آر داعی اِلی اللہ بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ کیاہ شفقت گژھِ آسٕنۍ چاہے یہِ لٔڑکہٕ ژوٗر چھُ چاہے یہِ شرٲبۍ چھُ اگر بہٕ أمِس شراب وَنہٕ ہَتہِ لَٹہِ یہِ ترٛاویا شراب نہ حظ پنٕنہِ جایہِ چھےٚ کَتھ یہِ ترٛاویا شراب بہٕ وَنہٕ أمِس ژوٗر ہَتہِ لَٹہِ ہے ژوٗرا ژےٚ نہ چھے نہٕ ژوٗر کَرٕنۍ کینٛہہ یہِ ترٛاویا شراب یہِ ترٛاویا ژوٗر بہٕ وَنہٕ أمِس ژٕ ہسا چھُکھ شِرک کران دۄہَس یہِ ترٛاویا شِرک بیسٹ ایپروچ کیاہ چھُ یہِ چھُ اَپناوُن تۄہہِ چھو پاے أمِس ہسا چھِ کیاہ پرابلم یعنی تُہۍ چھِو ڈاکٹر ما چھُ کٲنٛسہِ وَنان ہے ژٕ ہسا چھُکھ ہُتھ پٲٹھۍ ژےٚ کَمہِ ووٚنُے یہِ کھیوٚن ژےٚ کَمہِ ووٚنُو ہُہ کھیوٚن ژےٚ چھے پرابلم گٔمٕژ بٔڑ بارٕ ژےٚ چھے تہِ پانے کٔرمٕژ پرابلم ژےٚ کیاہ بَنی ژٕ چھُکھ نہٕ یہِ میانہِ نصیحت پٮ۪ٹھ عمل کران کِہینۍ ڈاکٹر سٕنٛز کٲم چھنہٕ سۄ کینٛہہ ڈاکٹر سٕنٛز کٲم کیاہ چھِ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یہِ گژھِ ٹھیٖک سُہ چھُنہٕ تٔمِس وَنان کینٛہہ ژٕ ہسا چھُکھ ہُہ ژٕ ہسا چھُکھ یہِ وی آر ڈاکٹٲرٕس أسۍ چھِ سٲری ڈاکٹر یُس یہِ دُنیاہَس منٛز گژھان چھُ کانٛہہ چھُ واریاہ ڈولمُت کانٛہہ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ آسان کانٛہہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ آسان تِم چھِ سٲنۍ مٔریٖض اِسلیے مٔریٖضن کِتھ پٲٹھۍ چھُ ٹرٛیٖٹ کَرُن حُسنہِ اخلاق سان اَپنٲوِتھ چھُ شفقت سان بیٚیہِ کِس گژھِ باسُن یہِ ہسا چھُ میانہِ خٲطرٕ وَنان یہِ ہسا چھُ میٲنۍ خیر خواہی یَژھان یہِ ہسا چھُ یَژھان زِ بہٕ گژھٕ اَصٕل وَتہِ پٮ۪ٹھ یُن یہِ ہسا چھُ یَژھان زِ بہٕ گژھٕ یِم بِدعت ترٛاوٕنۍ بہٕ گژھٕ یہِ شِرکٕچ وَتھ ترٛاوُن یہِ چھُ یَژھان یہِ
مگر یہِ کَر باسہِ تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَپنٲیِو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ شفقت ہٲیِو تُہۍ تٔمِس اگر نہٕ شفقت آسہِ اگر نہٕ سۄ اَپنٲیِتھ آسہِ تیٚلہِ پٔرۍتو تُہۍ دۄہَس تہٕ راتَس واز نَتھِنٛگ اِز گویِنٛگ ٹُو چینٛج تو اللہ تعالیٰ کُن کَرو دُعا زِ اَسہِ بَناو رُت داعیے اللہ اَسہِ بَناو رُت اِنسان اَسہِ بَناو رُت مُسلمان اَسہِ بَناو رُت باقیَن خٲطرٕ تہِ پنٛنِس عیالَس خٲطرٕ تہِ پنٛنٮ۪ن ہمسایَن خٲطرٕ تہِ پوٗرٕ اُمتِ مُسلِمَس خٲطرٕ بَناو اَسہِ رُت اِنسان جزاکُم اللہ خیرًا کثیٖرًا